Ito ang recipe natin guys, oh. Budbud na tik-tik na may saging hinog. Tapos ito guys, oh, puto na tik-tik. Kana bagong recipe na ako na ron. Kag tinapay guys, 3 kabok o 5 kabok, di ka mabusog. Himo na lang ka, 1/4 na sukar, 25. Amo kabat pod guys, o 50 pod ang magastos nimo aning nimong tik-tik na budbud. Wala pa ko luto nun guys, o saka kulma pa na. Hindi pa niluto. Humok naman. Ha? Humok naman good. Ito akong iro guys, oh. Na kung kinsay gusto ana mo ihaw gay, ako na naipa-ihaw guys, oy, kay tapulan man guys. Na baka mga anak ba guys pag kuan siya mamaak. Wala man guna siya inject. Angel. Baligya na ka. Baligya. Ha? Baligya na ka ha. Naya matanom ko guys, oh. Masili, kamunggay, kapayas, nanadya tanan. Itur mo na ko guys akong bahay kubo na maraming gulay. Ayan guys, sili. Ayan guys, alugbati. Ayan guys, may limon akong tinanim dyan, oh. Ayan guys, kapayas. Kapayas guys, akong gipamutos. Ubos ra ng punuan, oh. Kani pa guys, oh, kapayas.